Hello friends, welcome all of you to our channel Ejonance. Today's head of a better tomorrow. Friends, आज जो वीडियो रही आपण पई निहाती इंपोर्टेंट रहबो काहे ना आपण भी देथिबे एग्जाम जोडे कि आपण थिला फॉरेस्ट गार्ड एलआई आ फॉरेस्टर ठीक अछि। तो फ्रेंड्स आज तार रिजल्ट आसी तो ए विषय में सविशेष विवरणी प्रदान करी। तो प्रथम आम देखा कि आसला फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर एलआई रिजल्ट ठीक अछि। तो किंतु आमे आशा करथिले कोन तार रिजल्ट आसीबो एवं तार रिजल्ट सहित तार मार्क भी आसीबो एवं नॉर्मलाइजेशन स्कोर भी आसीबो किंतु ओनली परसेंटाइल रे आसी। ओके से विषय में डिटेल्स कहबी। विभिन्न शिफ्ट रे ए जो परीक्षा है ट्रांसपेरेन्सी केते अछि ठीक अछि। तो ट्रांसपेरेन्सी देखा जाउछि कि एटा आपण मानको पई मोर गोटे प्रश्न। तो प्रथमे आम जानिदेबा कौन रिजल्ट आसी केमती आसी। प्रथमे देखिबा कि ओडिशा अध्यस्थन कर्मचारी आपण देखि परथे जेमती आयोगर आसी एटा आपनकर ब्लॉक नंबर 3 5 यूनिट 1 भुवनेश्वर 751009। तो एथरे कोन अछि पब्लिक एवं परसेंटाइल स्कोर देखो फ्रेंड्स जोटा कि मु कहतली परसेंटाइल स्कोर आसी नाही परसेंट आपनकर मार्क आपण केते मार्क रखिचंती सेटा आसी नाही केवल आंसर की आसीतला जोटा कि आपण आंसर की रे आपण मार्क देखचंती ऑफिशियली से किछि मार्क दे नांती। एवं एथिरे आपण जानते विभिन्न शिफ्ट इतला बहुत शिफ्ट इतला। तो विभिन्न शिफ्ट रे केतरा शिफ्ट कोन हितला कोन नै डिटेल्स में डिस्कशन करबा। प्रथम में लेटर टी पढ़ दबा इन प्रोसेस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट 760 OSSC डेटेड 2010-2023 मध्ये 10 2023 2010 आपनकर नोटिस आस्तिला जोटा कि आपण OSSC रो आउ 23/3/24 रे आपनकर नंबर आपनकर अछि नंबर 510 आउ गोटे नोटिस नंबर अपन 627 OSSC 642024 ठीक अछि। नोटिस नंबर आउट अछि आपनकर 816/1 OSSC डेटेड 17/5/24 आउट नोटिस अछि अपन 662/0 OSSC आपनकर 37/3/7/24 आउट नोटिस अछि अपन 1343 OSSC 14/8/24 of the commission and the percentile score of the candidates who have appeared the written test of the post livestock inspector forest guard under CRE common written exam 2023 part 2 is hereby published in the web portal of the commission and the candidates are advised to view their percentile score while logging into the commission's web portal www.ossc.gov.in with their user ID password अपन user ID password अपन जानिथिबे। A screening list of the program of physical test will be published shortly. Physical test will be held on the month of the September. That means next month आपनकर physical test होबो। तो एही संगे गोटे आसी जोटा आपनकर परसेंटाइल रे म देखिबी आपनको एथरे आपन आउट को पॉइंट कहछि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट एटा गला आपन बारम देखुथिबे ए पॉइंट गोटे गला। नेक्स्ट देखो फ्रेंड्स आपनकर एटा मु फास्ट पेज नै छै आपनकर एटा लेखाय डायरेक्ट लेखाय देखन आपन कोन आसी ना आपनकर एमदी परसेंटाइल स्कोर आसी एमदी आपनकर परसेंटाइल स्कोर आसी रिटन टेस्ट रो एवं लाइवस्टॉक इंस्पेक्टर फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर आसी कम्युनिटी एग्जाम 23 रो पार्ट 2 रो। तो रोल नंबर आसी एमदी रोल नंबर परसेंटाइल आसी ठीक अछि। तेणु मो कहया था कोन आपन एठी आपनकर रोल नंबर सर्च करके पाई परिबे किंतु फ्रेंड्स गोटे पॉइंट रुची जो पॉइंट के आपन कोन होची ना क्षमा चाहिए। तो कहवा कथा कौन तात्पर्य होची कौन फ्रेंड्स देखंतु गोटे कथा हला आपनकर विभिन्न प्रकार शिफ्ट आपनकर एग्जाम टा हितला। तो एथिरे आपन सैटिस्फाई की प्रथम थला माने आपन जो एग्जाम हितला जे आपन सुनिथिबे कि फास्ट शिफ्ट वाले को बहुत इजी थिला कि मझे टिके इजी मॉडरेट थिला तब लास्ट को हार्ड थिला स्टिल देन एथरे आपन परसेंटाइल बाहरची माने आपन को गोटे पर्टिकुलर डे रे परसेंटाइल बाहर कराइची। तो एथरे को केमति को आंसर निया आइची कोन कराइची किसी जणा नाही आपनकर मार्क भी शो करेले नाही एवं आपनकर परसेंटाइल केवल शो करेले एवं ता संगे आपन जो इजी हार्ड भाबुचंती सेथरे कोन ट्रांसपेरेंसी रहिला आपन केते मार्क रखुचंती कोन करचंती कि जणा पडुनी आपनको। देन आउट कथा होची आपन कोन आपन शिफ्ट रे बहुत पिला माने भलो लो पिला भी पड़ी जाउछंती केते बडा आपन कोन होबो ना आपनको मार्क कमी जे सपोज आपन बेड डेम सेदन आपन नाही तो सेदन आपनको सतो भलो पिला न पडिछंती तो पर्सनली आपनकर अधिक आपन कमी जाउची कि जदि अलगा दिन मान देखिबा तो विभिन्न शिफ्ट हितरु एमिति चांसेस बहुत गुडे क्रिएट हिची जोठी कि कम स्कोर रखुवा पिला भी सेदन पटाक पर्सनली अधिक रहिबो तो एमिति भी कंडीशन आस जिवो। तेणु सपोज आपन गोटे परीक्षा दिछंती आपनकर 150 मार्क जो एग्जाम हितला तो हेथरे निश्चित भाबरे
ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ସପୋଜ ଆପଣ 100 ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସପୋଜ 100 ରଖିଛି, ଆପଣ 150 ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଡ଼ ସିଫ୍ଟ ଅଛି ଆପଣ 80 ରଖିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ସପୋଜ ସେଦିନ ଭଲ ଭଲ ପିଲା ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମାର୍କ କିନ୍ତୁ 100 ଏଭବ ରହିଯାଉଛି, ତ ଆପଣ ପର୍ସନାଲି ନିହାତି ଭାବରେ କମିଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ କି? ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥତା ହେଲା? ତ ଏଥିରେ ନର୍ମାଲେସନ୍ କ'ଣ ରହିଲା? ତ ନର୍ମାଲେସନ୍ କାହିଁ? ତ ନର୍ମାଲେସନ୍ ଯେଉଁ ହେବା କଥା, ନର୍ମାଲେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ହେଇଛି କି ନାହିଁ କିଛି ମେନସନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଏହା ଯାହା ହେଇଛି କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ କେତେ ଦୂର ଭୁଲ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଆସିଛି, ତ ନିଜ ନିଜର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଦେଖିଲେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ବିଶେଷ ସଜେସନ୍ ମୁଁ ଦେବି କି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି କି ଆଗକୁ ଯାହା ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ହେଇଛି, ତ ଆପଣମାନେ କେବଳ ଫିଜିକାଲି ଏଫିସିଏନ୍ସି ରଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଫରେଷ୍ଟର ପାଇଁ ଯାହା ଫିଜିକାଲି ଏଫିସିଏନ୍ସି ଅଛି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଭାବରେ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଯାହା ବି ଆସିଛି ଯେମିତି ବି ଆସିଛି ତ ଆସିଛି, ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା, ଯେମିତି ସରକାର ତାଙ୍କ ଡିସିସନ୍ ନେବେ, OTPS ଯେମିତି ତାର ଡିସିସନ୍ ଅନୁସାରେ ସେ ତାର ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବ, ସେ ତାର ସେମିତି କରିଛି। ତ ଏଠି କିଛି କହିହେବନି, କାହିଁକିନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିଫ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା, ତ ଏଠି ତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି କରିହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମେ ଭାଗ୍ୟ ବର୍ଷା ରହିଗଲେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଏଇଭଳି ଟାଇପ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ହେଉଛି, ଏବେ ଦେଖିବେ ଆପଣ OTT ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେଇଛି କି OTTରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ଅଛି। ତ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଣିବି ଭିଡ଼ିଓଟେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ କି କେମିତି ଭାବରେ କଠିନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସିଛି, ଏମିତିକି ଟପ୍ ଲେବୁଲ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆସିଛି OTT ପରୀକ୍ଷାରେ। ତ କାହିଁକି ଆସିଛି, କ'ଣ ଆସିଛି, କି ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଠିକ୍ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି କି ଏକ୍ଜାମ୍ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଏବଂ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଉଥିବା ମାନେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହଲ୍ରେ ଆପଣ ପ୍ରପର୍ ସେ ଫ୍ୟାସିଲିଟିସ୍ ମିଳୁନଥିଲା। ତ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଥିରେ ଅଭାବ ରହୁଛି। କ'ଣ ଅଭାବ ରହୁଛି? ଏଥିରେ ଅବହେଳା ରହୁନାହିଁ କି ଅଥରିଟି ମାନଙ୍କର? ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ରହିଗଲା। ତ ଆଶା କରିବି ଆପଣ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଡୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ତୈୟାର ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ।